Pasok, Ringers. Christian. Labas na, labas na. 20 pa. Simon. Oo, 20. Nakakuha ni kay Mike. Oh, nagawa ng bola. Nakakuha ni Carl. Easy. Nakakuha ni Uy, Jason. dito na pala. To Carl. Tumira. Oh, good. Nakakuha ulit. Oh, mama. Same ball. For 3. Si Boss Henry gumagawa ng play. Pinasakay ko yung top. Out of top. Good yan. Ako yung Jason. Ganit ang papasakan ako ni Carl. Tinira. Buwan ko ulit. Up. Good lang yan. Good. Gawa mga asa Simon. Simon, sinalangsak. Simon again. Mas nun. Good boy. Jump. Easy 2 points by Kuya. 70. Score pa rin. 70 goals. Tinira, wala. Ako, Kuya Jo. Grabe yun. Oy. Hindi kami ngayon. Hindi kami ngayon. Christian. Diretso na yan. Okay, Christian. Tumira ng 3. Bang! Kuya. Napakaliwanag na Kuya. Oh, nakagawa na Simon. Ako ni Christian. Ano pa? Bola. Napapasa kami. Nasa kay Simon tinira. No, good. Nakakuha ni Kuya. Uy, ganda naman nun. N1. Dati nga. Pinalusot sa ano eh. Kitang-kita sa video yun. Oh, Mike. Tayo naman ang page ko. Nagawa ng play. Up. Save by Carl. Oh, nakapagin na kay Jason. Ayan na! Hey! Nice one, guys. Isang dunk naman yan, Jason. Nakakuha ni Jason. Napakasipag naman noon. Okay. Walang rank eh. Naghahanap pero wala kang rank eh. Nakakuha ni Boy. Subay po, easy. Nakakuha ni Carl. Hey! Dalawa na lang ang kalangangan. Ako ni Kuya Job. Rebound pa ni Jason. Grabe ang game. Ako ni Jason. Uy! So, kitang-kita yun ah. Tayo, pre. Wala ni 20 ang score natin. Nalalaging oras ay 4 minutes and 36 seconds. Simon Cornway. Bang! Mamatay sunog. Carl. Pinasakay ko yung anak. Bit-bit yung ball. Ako ni kay Mike. Simon, diretso yung bola. Diretso lang. Hop, nagkaan sa papasaan. Matay. Side step. Wala. Okay, Carl, diretso. Hop, natuloy ng free throw line. No good. Nakakuha ni Kuya Mike. Kuya Mike. Push. Medyo diretso kay Simon. Simon, nasa kay Christian. Nakakuha ba rin ni Simon? Napaganda ba? Inaasa pa. Sayang. Jason, easy po ba ni Jason? Walang kalaro po. Boss Henry, libre. Bang! Namang isa. Nice! Simon. Pass to kayo. Ay, sayang. Sayang. Napalakas ang pasa. Dito, Yes, sir.
Nakakuha ni Kuya. Card, tinira ng 2. No good. Nakakuha ni Kuya Mike. Kuya Mike, pinasa kay Simon. Simon, pulos. Pulos. Masakit. Libre. Bakit na yan kay Simon? 3 minutes. Ako ng peso. Nandun na. Yes, 1.2. No good. Nakakuha ni Kuya Mike. Takbo! Jose Henry, libre na naman. Nagkakakante, binasa, follow-up. Fighting shot. Ganda ng play. Ganda ng pasa. Puta na bombo yung YouTube ipopunta, hindi na ikakata. Matigas Hardals. Pinasa kay Kuya Pilik. Kuya Pilik, tumalaksak. Cecilia. Nakakuha ni Kuya Jo. Kuya Jo, rebound. Pinasa kay Christian. Christian. Nakakuha ni Boss Henry. Boss Henry, gagawa ng play. Gagawa ng play. Oh, libre na naman. Hey! YouTube shorts, pwede rin yun eh. Post mo, yung mga maiksi. Ating ball handler. Best handle natin. Program mo pag nilagay mo yung buong video sila na magkakakat. Pwede yun, YouTube shorts. Score natin 31-24. 2 minutes, last 2 minutes. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Pinasa kay Christian. Hinira ng 3. Wala. No good, no good. Up, labas. Oras. 140. 1 minute and 40 seconds. Card. Nagdata lang ang bola. Pinasa kay Kuya. Nakakuha ni Kuya. Oh, madulas. Ang dala mga player. Sayang ka lang natin yan. Oh, nakakuha ni Poy Poy for 3. Bang! Dami shooter ngayon Dito na Poy Poy. Uy! Ito na. O madulas. Nakakuha ni Boss Henry. Boss Henry gagawa ng play. Oras, 1 minute and 12 seconds. Up, still by Kuyang Best Mandels. Up, nakakuha ni Poy Poy. Poy Poy, nadala ng bola. Diretso lang. Nakakuha ni Poy. Madilla. Si 2 points. Up, binato ang bola. Nakakuha ni Simon. Simon, nag-aanap ng papasahan. Nakaganap ng papasahan. Side step. Labas. Last 45 seconds. Dire-diretso lang po yan. Score natin 31-29. Dalawa lang po ang kalamangan. Okay po yung mic. 15 Last seconds. 33 seconds. Puta talaga naman! Up, nakakuha ni Boy Boy. Ayun na, abante na. Wala na, iwan na kay Lab. Nice move! Up, nakakuha ni Quezon. Pinalo up. Easy point. Last 20 seconds. All na po ang kalamangan. All lang po, all. Boss Henry. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala na po oras. Off ko na. Tayo. First to shoot tayo. Oh, first to shoot!